हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे ओडिया पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र माने जहार किछि नीति नियम न थाए ताकू आमे अनौपचारिक पत्र कहिताउ। तो ऑप्शन ए वाणिज्यिक, ऑप्शन बी सरकारी, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी निमंत्रण। व्यक्तिगत पत्र। नेक्स्ट बन्ना सुधी निराकरण पाई केउटी अधिक उपयोगी। कथोपकथन, विराम चिन्हर व्यवहार, द्रुत पठन, लिखन अभ्यास। बन्ना सुधी को ठीक करबा पाई केउटी अधिक उपयोगी। लिखन अभ्यास। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान निमंते केउ पद्धति उपयोगी नुहे। क्रीड़ा पद्धति, समव्यापक मूल्यांकन पद्धति, शिक्षण कार्य पद्धति, क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति। समव्यापक मूल्यांकन पद्धति। नेक्स्ट प्राक लिखन निमंते निम्नोक्त केउटी यथार्थ पंथा नुहे। गारटाणी चित्र रे रंग देवा, कलम धराई अक्षर लिखा कहवा, शिशु को फूल खड़ी धराई तीनोटी ओ मड़ाइबा, बिंदु जोड़ी चित्र आंकिबा। कलम धराई अक्षर लिखा कहवा। नेक्स्ट केउटी शब्दानुशीलन उद्देश्य नुहे। कष्ट शब्दर विश्लेषण, कष्ट शब्दर व्याख्याकरण, कष्ट शब्दर सरलीकरण, कष्ट शब्दर विचार न करिबा। कष्ट शब्दर विचार न करिबा। नेक्स्ट गद्य शिक्षादान निमंते केउ क्रमटी ठीक। शिक्षक आदर्श पठन, शिक्षार्थी उच्च पठन, शब्दानुशीलन और नीरव पठन। शिक्षार्थी उच्च पठन, नीरव पठन, शब्दानुशीलन, शिक्षक आदर्श पठन। शब्दानुशीलन, नीरव पठन, शिक्षक आदर्श पठन, शिक्षार्थी उच्च पठन। नीरव पठन, शब्दानुशीलन, शिक्षार्थी उच्च पठन, शिक्षक आदर्श पठन। ऑप्शन ए शिक्षक आदर्श पठन, तापर शिक्षार्थी उच्च पठन और शब्दानुशीलन और नीरव पठन। नेक्स्ट केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुहे। शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा, विराम चिन्हर व्यवहार करने, अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा, धाड़ी गुड़ी को सीधा कर लिखा। अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कौन होगा आवश्यक। वाक्य शिक्षा, शब्द शिक्षा, वर्ण शिक्षा, सूत्र शिक्षा। सूत्र शिक्षा। नेक्स्ट पाठ योजना गद्य शिक्षादान केउटी एक सोपान नुहे। शब्दानुशीलन, सरव पठन, नीरव पठन, द्रुत पठन। द्रुत पठन। नेक्स्ट गद्य शिक्षादान सहित केउटी संपृक्त नुहे। शब्दानुशीलन, सरव पठन, नीरव पठन, रसानुशीलन। रसानुशीलन। नेक्स्ट प्रारंभिक स्तर में भाषा शिक्षा पाई मुख्यतः केउं बहीटी अधिक उपादेय। रचना बही, छवि बही, कविता बही, गप बही। छवि बही। नेक्स्ट कौन सी प्रसंग पढ़ाइबा पूर्व विषय आधारित प्राक वर्णनार उद्देश्य कौन। सृजनशीलतार आकलन, पूर्व ज्ञान आकलन, बोध ज्ञान आकलन, लब्ध ज्ञान आकलन। पूर्व ज्ञान आकलन माने शिक्षार्थी कौन जानी ताहा जानिबा पाई शिक्षक केते गुड़िए प्रश्न पचारिबे प्रसंग पढ़ाइबा पूर्व। नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय रे कविता शिक्षादान पाई केउटी अधिक उपयोगी। अभिनय, सरव पठन, संगीत गान, अभिनय और आवृत्ति। अभिनय और आवृत्ति। नेक्स्ट निम्न उक्ति गुड़िक मध्य केउटी श्राव्य उपकरण व्यवहार सह संपृक्त नुहे। श्राव्य उपकरण माने केवल से माध्यम आमे शुणी पारिबा। श्रेणी कक्ष रे रेडियो टेप रेकर्डर शुणी शिक्षार्थी कौन सी विषय वस्तु को स्पष्ट रूपे कहि पारिबा।
ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାଟକର ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁକରଣ, କବିତାର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଡି ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଦ୍ୱିଭାଷୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାରିବାରିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଅଧା ଗପକୁ ନେଇ ପୁରା ଗପ ଲେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ଔପଚାରିକ ମାନେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ। ଦରଖାସ୍ତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର, ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କହିଥାଉ। ଗ୍ରାମଫୋନ୍, ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବେତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ସି ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ କାହିଁକି? ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଘଟାଏ, ଏହା ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀର ସହିତ ପରିଚୟ କରାଏ, ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରେ, ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।